सो स्टुडंट्स आयज हांव तुमकां क्लास 8चो नॅचरल रिसोर्स एंड देयर यूज हाचो पेज वायज एक्सप्लेनेशन दितले. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तुमी तुमच्या रेफरन्साक टेक्स्ट बूक यूज करूं शकता, बट पेज वायज तुमकां हांव एक्सप्लेनेशन दितलें सो दॅट तुमकां तो चॅप्टर समजपाक मातशें सोंपेपण जातलें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट पेज आसा पळय, थंयसर आमकां कितें कळोन येता जाल्यार हांगा आमकां कॉन्सेप्ट ऑफ नॅचरल रिसोर्स एंड देयर इम्पॉर्टन्स इन ह्युमन लायफ. म्हणजे नॅचरल साधन जे सैमीक नॅचरली जी साधनां आमकां गावता, ओके, तेंचो आमच्या मनशांच्या लायफान कितें इम्पॉर्टन्स आसा, म्हत्व कितें आसा तें आमकां ह्या पेजीचेर ह्या चॅप्टरान आमकां कळटलें. आनी हो चॅप्टर आमकां कितें एक्सप्लेन करता की आमी मनशां सैमाचेर कितली डिपेंडंट आसा, निर्भर कितली आसा तेजेर. ओके, तेजेर कितले आमी आमचे जगपाक, आमचे उदरगत जावपाक आमी कितली नेचराचेर सैमाचेर डिपेंडंट आसा तें आमकां कळटलें. ओके, आनी ह्या चॅप्टरांसून आमकां 3 अशे मेजर प्रश्न अशे वयर सरतात. ते कितें जाणा की नॅचरल रिसोर्स जे साधनां आसा, जी सैमा कडसून आमकां जी साधनां गावता पळय, ती कितल्या भागांनी क्लासिफायड केला, कितले भाग आसा तेंचे. दुसरो मुद्दो हो आसा की हे जे साधनां आसा पळय ती आमचे मनशाचे लायफ तेंचे जे साधन जे आमी वांटून घेतला पळय, आमचे साधनांचो जो वांटप जें जाला पळय, तें आमच्या मनशाच्या लायफान कितले तेजो इम्पॅक्ट आसा, असर कितलो जाता तें आमकां कळोंक जाय. आनी जरी तर ही सगळीं साधनां जी आमकां सैमा कडसून गावता ती तर हिसपा भायर आमी वापरली जाल्यार तेजो परिणाम कितें जातलो हें आमकां फर्स्ट पेजीच्या इंट्रोडक्शनान एक प्रश्न कसो विचारलेलो आसा. ओके, सो हांगार आमकां चिंतपाक आमी मजबूर आसा की हे सगळे साधन आसा ते टिकाव आसा, टिकतले काय टिकचे ना ते. ओके, सो पेज 2 आमकां कितें म्हणटा, वेन डज नेचर बिकम अ रिसोर्स. नेचर म्हणजे सैम आमचो रिसोर्स, साधन केन्ना जाता. नेचर इन्क्लूड्स एवरीथींग अरावंड अस दॅट इज नॉट मेड बाय ह्युमन, सच एज ट्रीज, रिवर्स, माउंटन, एअर एंड एनिमल. ओके, तुमकां हांव एक सांगपाक म्हणजे सैम जो आसा तितून कितें कितें येता सगळें. तितून आमी मनशां आसा, झाडां पेडां आसा, न्हंयो बांयो, दोंगर, हवा, जनवारां सगळें आसा. ओके, आनी ही आमचें साधन केन्ना जाता जेन्ना आमी मनशां तेंचो वापर करता. हे सगळ्यो वस्तू आमी मनशांचो साधन जाता जेन्ना आमी तांकां वापर करता. फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां सांगत जाल्यार झाडां आसा ती सैमाचो एक भाग. झाडां इज पार्ट ऑफ नेचर, बट जरी तर आमकां फर्निचर करपाक जाय जाल्यार आमी ती झाडां कापतलीं आनी आमच्या खातीर तो एक साधन जातलो. ओके, आतां एक साधन कसो आसपाक जाय, एक तो टॅक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल आसपाक जाय, इकनॉमिकली अफोर्डेबल आसपाक जाय, सोशली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल आसपाक जाय. म्हणजे कितें, तेका आतां ते झाडाचे जे लाकूड आमी काडला तेजी आमकां खुर्ची करपाक जाय, टेबल करपाक, ती करपा खातीर जें साधन लागता, ओके, जे वस्तू लागता ते आसपाक जाय. मशिनां, कातरपाची मशिनां, शेप दिवपाची, ती सगळीं आसपाक जाय. पयशाच्या बाबतीनूय ती आमकां परवडोंक जाय. ओके, आनी सोशली एंड कल्चरली लोकांनी ते एक्सेप्ट करपाक जाय. म्हणजे जरी तर आमी कशी कदेल केली जे लोकांक नाकात पयल्यारूच वाजेता जाल्यार तें आमचें करप वेस्ट जातलें. त्या खातीर अश्यो गजाली तयार करूंक जाय जे लोकूय आपणायतले, आमकां तेजो लाभूय जातलो. ओके, एग्जाम्पल तशें म्हणजे सैमान जे आमकां रिसोर्स गावता पळय तेजें एग्जाम्पल कितें आसा, उदीक आसा, वारें, हवा, माती, पेट्रोलियम, कोल आनी मेटल. ओके, आतां ह्या पेजीन आमचो मेन आयडिया कितें आसा, मेन मुद्दो कितें आसा
की सैम जे आसा पळय आमकां साधन केन्ना जाता जेन्ना आमी मनशां तेजो वापर करपाक फुडें सरता. म्हणजे आमच्या कडेन एक पर्पस आसा तेजो वापर करपाक, तेन्ना ती नेचर म्हणजे सैम जे आसा पळय तो आमचो साधन जाता. जरी तर आमकां जाय जाल्यार तो नेचर आमचो साधन जातलें, नाजाल्यार जावचो ना. ओके. आतां पेज 3 आमकां कितें समजयता. हांगा आमकां सैमाचे रिसोर्स जे आसा पळय, अंडरस्टँडींग नॅचरल रिसोर्स, सैमान जे रिसोर्स आसा, साधन आसा ते समजून घेवपाक. आनी कितें जाता की खुबशे ह्या पेजीर आमकां अशें कळोन येता की खुबशे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज आसा पळय जे नेचराक आसा पळय सैमाक मानतात, पुजतात ते. ओके. आनी ते सारके पवित्र अशें मानता. ह्या पेजीरसून आमकां कळोन येता. ओके. आनी आमी आमच्या लायफान कितें बी यूज करता पळय ते शेवटी आमकां ते सैमा कडसूनूच गावता. ओके. मनशान केल्ले वस्तू पसून तेजो मूळ तेजो जल्मूच सैमान जाता. ते खंयची वस्त तयार करता तेका जे मटिरियल लागता ते पसून सैमानूच तयार जाता. आतां ह्या पेजीर आमकां हे पसून कळटा की जे रिसोर्स आसा ओके ते डिफरंट कॅटेगरीजान तांकां डिवायड केल्ले आसा. सो आमकां ते समजपाक इजी जातलें. सो ह्या पेजीचो मेन मुद्दो कितें आसा की आमी ओके हे पेजी वरसून आमकां शेवटी कितें समजून येता की आमी मनशां सैमाचेर सारकी नाल्यार डायरेक्टली नाल्यार इनडायरेक्टली आमी सैमाचेर डिपेंडंट आसाच. आमी अशें जावन तशें आमी दोनी सायडीन सैमाचेरूच डिपेंडंट आसा आमचे उदरगती खातीर. सो पेज 4 आमकां कितें कळोन येता. आतां जशें हांवें तुमकां पयलींच्या पेजीर म्हटलां की साधन आसा ते दुसरे दुसरे भाशेचे म्हणजे जसो तेंचो वापर आसा ते प्रमाणे ते डिवायड केल्या, क्लासिफाय केलेले आसा. आतां तांकां जसो तेंचो वापर जाता पळय त्या प्रमाणे तांकां डिवायड केल्ले आसा. आतां ह्या पेजीचेर आमकां ते कितें ग्रुप्स आसा ते कळटले. 3 भाशेचे ग्रुप्स आसा. रिसोर्सीस एसेन्शियल फॉर लायफ, थोडे साधन जे आयुश्यभर जाय, पुराय जिवीत जाय आमकां. खंयचे ते कित्याक जाय ते आमी तेजे बगर जगों शकना. कितें ते हवा, उदीक, जेवण, माती हें जाय आमकां. हें ना जाल्यार आमी मनशां ऑल द लिवींग बिंग्स वील डाय. सगळीं मनशां जो जीव आसा पळय ह्या संवसारान जगता तो जीव मरतलो. ओके. दुसरो कसलो टायपचो रिसोर्स आसा मटिरियल्स, वस्तू जेच्या कडसून आमी कितें तयार करूं शकता. ते कितें जातले, ते जातले लाकूड, मार्बल म्हण, आयर्न म्हण, गोल्ड ओके भांगार, लोखंड, भांगार ओके. मागीर तिसरे भाशेचो साधन कितें एनर्जी, पावर दिता. ओके. एनर्जी जेचे कडसून आमकां पावर गावता. लायक कितें जालें कोल जालो, पेट्रोलियम जालें, नॅचरल गॅस, सनलायट सुर्याची किरणां ओके, वारें, व्हांवतें उदक ओके. डिफरंट सोर्स सर्व डिफरंट ह्युमन नीड. म्हणजे कितें प्रत्येक भाशेचो साधन मनशाची प्रत्येक भाशेची गरज भागयता. ओके. सो आतां पेज 5 आमी या हांगासर ह्या पेजीचेर आमकां कळटा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. आतां हे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स म्हणजे कितें. नेचर हॅज द एबिलिटी टू हील एंड रिन्यू इटसेल्फ. म्हणजे कितें सैम आसा पळय तो आपले आपूण स्वताक पेकोवं शकता आनी आपले आपूण एक नवो जल्मय घेवं शकता. ओके. द प्रोसेस आनी ह्या प्रोसेसा ताका 2 भाशेचे प्रोसेस आसा रेस्टोरेशन एंड रिजनरेशन. आतां रेस्टोरेशन म्हणजे कितें रिटर्निंग टू समथींग टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन. ओके. रिटर्निंग टू समथींग टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन म्हणजे ताका तरी आतां सपोज कितें बी जालें, ताका कितें डॅमेज येयली, स्क्रॅच येयली
जाल्यार तो इतलो बल आसा, ताका सैमाक इतलो बल आसा, नेचराक इतली पावर आसा की तो आसा तसो परत जावं शकता. ओके. आनी दुसरो कितें सांगलेलो हांवें, रिजनरेशन म्हणजे कितें, प्रोड्युसींग अ न्यू लायफ एंड ग्रोथ. म्हणजे तो सपोज फॉर एग्जाम्पल एक झाड पडटा, ओके, आनी तें कुसता. तें कुसलें म्हणटकूच कितें जाता, माती आसता पळय ती आनीक तितून बरे गूण येता तेजें कुसलां म्हणून, ते सगळे कुशिल्ल्या झाडा कडसून. ओके. आनी तें एक नवें झाड तितूनच्यान तयार जावं शकता, एक नवें झाड तितूनच्यान तयार जातलें. सो हांगासर आमकां कळटा की नेचर फॉलोज अ सायकल वेर वेरी लिटल इज वेस्टेड. म्हणजे सैमान एक सायकल, एक प्रोसेस आसा आनी त्या प्रोसेसान चड वेस्ट जायना, सारकें कमी वेस्ट जाता. ओके. नेक्स्ट पेज. ह्या पेजीचेर आमकां रिन्यूएबल सोर्सेसाचे बाबतींत सांगलेलें आसा. रिन्यूएबल सोर्सीस कॅन नॅचरली रिप्लेनिश देमसेल्फ. म्हणजे कितें, रिन्यूएबल सोर्सीस म्हणजे कितें, जे आपले आपुणूच स्वताक हें करूं शकता, कितें आपले आपुणूच स्वताक भरून हाडूं शकता. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिवर वॉटर, फॉरेस्ट. ओके. पूण आतां हे जे जसो नेचरान, देवान आमचो नेचर रचला पळय त्या प्रमाणे सोलर एनर्जी, सुर्या जालो, वारें जालें, रिवर जाली आनी फॉरेस्ट जालें. ओके. ह्यो गजाली आमी तर तितूनलें कितें केलें जाल्यार नेचरान भितर तितली ताकत आसा की स्वताक आपले आपूण तें सारकें करून घेवं शकता. आपल्या आपणाक तें उणें कमी पडलां तें आपल्या आपूण भरून हाडूं शकता. पूण हांगा एक प्रॉब्लम आसा जी सद्याक मेजर प्रॉब्लम जाल्ली आसा करंटली, ते आसा रिवर वॉटर एंड फॉरेस्ट. ओके. ह्यो गजाली रिन्यूएबल आसा खरें, पूण जरी तर आमी जबाबदारेन तेजो वापर करीत जाल्यार ते रिन्यूएबल आसा. ना जाल्यार एक टायम अशें जरी तर आमी तेंचो वापर करीत जाली की तिवूय कमी पडपाक जावं शकता. जशें सद्याक एक करंट सिच्युएशन हे आख्खे वर्ल्ड एक फेस करता. जशें की जरी तर आमी झाडां कापीत रावलीं, ओके, पूण झाडाक एक झाड रोयलें पूण तें झाड रोवन तें व्हडलें जावपाक भरपूर टायम लागता. जरी तर झाड रोवपाची स्पीड आनी कातरपाची स्पीड तर मॅच जायना जाल्यार आमचे रानां, दोंगर बोडके जातले आनी रानां गायब जातलीं. जेच्या खातीर कितें जातलें, ग्लोबल वॉर्मिंग जातलें. ओके. पावस उणो जातलो, आसा तें उदीक आसा पळय तें इवॅपरेट जावन वयतलें. ओके. आनी उदकाची जायती किल्लत जावं शकता. म्हणपाक आतां ह्या पेजीचेर आमकां कितें कळोन येता की रिन्यूएबल सोर्सीस एक्झॉस्ट जावं शकता जरी तर आमी मनशां, म्हणजे एक्झॉस्ट जावप म्हणजे कितें, कमी जावं शकता, सारकी कमी जावं शकता जरी तर आमी मनशां तेजो वापर सारको करिना, जबाबदारीन करिना जाल्यार तेंचो मिसयूज करीत जाल्यार ते काबार जावं शकता. पेज 7. नेक्स्ट पेजीचेर आमकां कितें कळोन येता की इंडस्ट्रीज ह्युमन इम्पॅक्ट ऑन नेचर. ह्या पेजीचेर आमकां कळोन येता आमी मनशाचो इम्पॅक्ट नेचराचेर कितें जाता, सैमाचेर कितें आमचो प्रभाव जाता. इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस युजफूल गुड्स बट ऑल्सो क्रिएट वेस्ट. एक इंडस्ट्री आसता पळय, एक फॅक्ट्री जाली, थंयसर गरजेच्यो वस्तू तयार जाता खरें, पूण ते तयार करता करता वेस्टूय तयार जाता आनी तो वेस्ट ती चड करून खंय उडयता, चड करून उदकान उडयता, न्हंयेनी उडयता, तळ्यांनी उडयता. तितून कितें जाता, उदीक आसा पळय तें जाता पल्यूट, तें जाता घाण. सो उदकान रावपी जे जीव आसता पळय तेंच्या जिवाक जाता घात. ओके. उदकाची मरीन लायफ आसता पळय ती मरीन लायफाक घात जाता तो जाता. आनी आमी मनशां तर जरी तर मरीन लायक नुस्तें खाता, आमी गोंयकारां नुस्तें खाता, जरी तर असलें नुस्तें ज्या नुस्त्यान इंडस्ट्रियल वेस्ट सारके विशारी वस्तू खाल्लेल्यो आसा तळ्यान जावं न्हंयेन रावन, आनी तेंच नुस्तें तर आमी खायत जाल्यार जाल्लेंच आसा की तो आमकां मनशाक देखून तेजो घात जावं शकता, आमच्या जिवाक देखून जायतें वायट जावं शकता. नेक्स्ट हांगा म्हणटा इकोसिस्टमाचें फंक्शन कितें आसता तें. आतां जशें हांवें तुमकां सांगलां, नॅचरल एक्टिविटीज परफॉर्मड बाय नेचर.
म्हणजे कितें इकोसिस्टम म्हणजे कितें सैम आपलें काम वेवस्थीतपणी करता, ताका परत परत सांगपाची गरज ना, तो आपल्या आपणाक करीत रावता. ओके, तें कितें झाडां आमकां एग्जाम्पल दिवं शकता, झाडां आमकां ऑक्सिजन दीत रावता. आं बरी रान आसलें जाल्यार माती इरगोवन वचना, सॉयल इरोजन जायना, तांकां याद करून दिवपाची गरज आसना की बाबा आमकां ऑक्सिजन दी म्हणून. तशें जायत जाल्यार मनशां नॅक्स्ट सेकेंडाकूच मरतली, ती आपल्या मुडा प्रमाणे तर ऑक्सिजन दिवपाक लागली जाल्यार. तशेंच जरी तर आमी रानां कापून उडयली जाल्यार माती आसा ती इरकोन वयतली. ओके, जी मोस्ट ऑफ द सद्याक प्रॉब्लम जाल्लें आसा. आतां इकोसिस्टम ही जी सर्वीस जी आमकां इकोसिस्टम दिता, सैम दिता, तेचो आमकां मनशाचेर कितें फायदो आसा? तेजो फायदो कितें आसा की आमकां एक शुद्ध हवा गावता, साफ वारें स्वास घेवपाक, साफ उदीक गावता. ओके, बरे गुणाचे बरे क्वॉलिटीचे क्रॉप्स, आमचे पीक बरे भाशेचे बरे गुणाचे आसता. ओके, सो हांगा कितें कळटा की जरी तर आमची इकोसिस्टम तर बरी आसा, हेल्थी आसा, जाल्यार आमचे मनशाचें आरोग्यय बरें रावतलें. ओके, मनशाचें आरोग्य आसा पळय तें बरें रावतलें. नेक्स्ट पेजीचेर आमकां कळोन येता नॉन रिन्युएबल रिसोर्स. ह्या बाबतींत ह्या पेजीचेर आमकां कळटा की ते रिसोर्स, ती साधन जेंकां तयार जावपाक शेंकडे वयता, वर्सान वर्सां वयता, आनी ते इतले बेगीन भरोन येना, रिप्लेस जायना, तांकां टायम लागता. जशें की कोल जालें, पेट्रोलियम जालें, आयर्न जालें, कॉपर जालें, गोल्ड जालें. इंडियेक तशे कोल रिजर्व्स आहा, पूण ते खूब कमी आसा, तितून आख्खी इंडियेची गरज भागों शकना. सो हांगा आमकां कळोन येता की रिन्युएबल, आतां कॉपर गोल्ड हे रोखडे रोखडे जायना, तांकां फॉर्म जावपाक भरपूर वर्सां वयता. ओके, सो जरी तर आमी सारकी तांकां वापरत रावली जाल्यार जाल्लें आहा की आमचें फुडलें जनरेशन आसा पळय तांकां तेजो लाभ केन्नाच मेळचो ना, गावपाक मातशें कठीण. सो नॉन रिन्युएबल रिसोर्स मस्ट बी यूज केअरफुली. कित्याक जरी तर आमी ताका जबाबदारेन तर वापरिना जाल्यार शेवटी ते एक दीस काबारूच जातले. ओके, नेक्स्ट ह्या पेजीचेर आमकां कळोन येता डिस्ट्रिब्युशन ऑफ रिसोर्सीस कशें जाता तें, आनी तेजें डिस्ट्रिब्युशन कितकें गरजेचें तें. नॅचरल रिसोर्सीस आर नॉट इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड. हें पयलीं समजून घ्या. सैमीक जे साधनां आसा ती एक सारकी वांटलेली ना. ओके, तें कशें थोड्या जाग्यांचेर भरपूर कोल गावता आमकां, कोळसो, आनी थोड्या जाग्यांचेर कितें गावता, आयर्न ओर गावता, ऑयल गावता. ओके, आतां तेजे बेनिफीट कितें जाता, इंडस्ट्रीज डेवलप नियर रिसोर्सीस, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इनक्रीज. आतां ज्या थोड्या जाग्यांचेर कितें जाता की जशें हांवें सांगलां, एक जाग्याचेर कोल बरें आहा जाल्यार दुसऱ्या जाग्याचेर आयर्न ओर बरें आसता, तिसऱ्या जाग्याचेर ऑयल चड बरें आसता. ओके, आतां इंडस्ट्रीज जे आसता पळय ते असले रिसोर्सीसाचे थंय लागींच चड करून डेवलप बेगीन जाता. जेन्ना ह्यो इंडस्ट्रीज त्या जाग्यांचेर डेवलप जाता जाल्यार कितें जाता, नोकऱ्यो रेडी जाता, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा पळय ती इनक्रीज जाता. पूण ताका एक प्रॉब्लम जाता, म्हणटा तें एनवायरमेंट, आमचो सैम आसा पळय, आमचे सरभोंवतणी आसा पळय तें डॅमेज जाता आनी लोकल मनशाक डिस्प्लेस करचें पडटा. आतां जाल्लें आतां ते आतां अमकी एक इंडस्ट्री खंयच्या जाग्यार येता, तिका फायदो आसा म्हणून, पूण ते इंडस्ट्री बांदच्या पयलीं थंयसर कोण मनीस रावल्ले आसता, कोण बारीक झोपडपट्टी रावल्ली आसता, कितें आसता, तांकां आपलें घर हें जाता, तांकां शिफ्ट जावचें पडटा, तांकां एक जाग्यासून खूब पयस दुसरे कडेन वयचें पडटा. ओके, सो हांगा आमकां कितें कळोन येता की ज्या जाग्याचेर रिसोर्स आहा पळय, ज्या जाग्याचेर बरें कितें रिसोर्स रीच रिजन जी आसता पळय, ज्या जाग्याचेर रिसोर्स बरें आहा पळय, थंयसर ऑपॉर्च्युनिटीज जाता ती खरी, कामाचो लाभ जाता तो खरो, पण तेजो दुसरें आहा की थोड्यांक तेजे चॅलेंजीसूय फेस करचे पडटा. ओके,
आतां दुसरी पेज ही पेज आमकां कितें शिकयता, रिसोर्सीस ट्रेड एंड कॉन्फ्लिक्ट. हांगा आमकां कितें कळोन येता, साधन, बिझनस आनी कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे वाद, एक भाशेचो वाद. आतां बिझनस केन्ना डेवलप जाता, बिझनस डेवलप जाता जेन्ना एक रिजन दुसरे रिजना कडेन एक्सचेंज करता साधन, तेन्ना बिझनस रेडी जाता. फॉर एग्जाम्पल, तुका बरोवपाक पेन जाय आनी तेका तुज्या फ्रेंडा कडेन खोडपाक रबर. ओके, तुज्या कडेन पेन ना आनी तेज्या कडेन रबर ना. तूं कितें म्हणटलो, जरी तर तूं म्हाका रबर दिता जाल्यार हांव म्हजें पेन तुका दिता बरोवपाक. तसोच बिझनस जाता. आनी अशें करून कितें जाता, एकामेकाक हेल्प करून ते एक व्हडली पावरफूल स्टेट जावं शकता, वो पावरफूल लोक थंयसर बरे श्रीमंत लोक रावता, वेल सेटल पावरफूल कंट्री जावं शकता. ओके, आतां कॉन्फ्लिक्ट कितें जाता, वाद कसलो जाता साधना खातीर, की जेन्ना हे नॅचरल रिसोर्स आसता पळय जे पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रॉस करता. ओके, फॉर एग्जाम्पल आतां हांव तुमकां सांगत जाल्यार कावेरी रिवर वॉटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका, तमिळनाडू, केरला आनी पॉंडिचेरी. ओके, आतां ही कावेरी रिवर आसा पळय तेज्या खातीर कितल्या जाणां भितर वाद जाल्लो आसा, कर्नाटकाच्यान जाल्लो आसा, तमिळनाडू जाल्लो आसा, केरला, पुडुचेरी. ओके, शेअरिंग रिसोर्स रिक्वायर्स कॉपरेशन एंड केअरफूल मॅनेजमेंट. जेन्ना आमी सैमीक साधन शेअर करपाचें ठरयता पळय तेज्या खातीर कॉर्पोरेशन जाय, सहमती जाय लोकांची, आनी सारकें चिंतून तेका मॅनेज करूंक जाय, एक घर चलयल्ल्या भाशेन. ओके, आतां एका घरान एक मनीस सॅलरी हाडून दिता खरें, बट ते घरांत कसो घराचो देस्पेस काडपाक जाय, मागीर भुरगे भायलो घरा भायलो म्हणजे लायटी बील जाले ते काडपाक जाय, खावपा जेवपाचे ते सगळे पयशे ते मॅनेज करपाक जाय. अशेंच अन्नाडीपणां करूं शकना. ओके, आतां ह्या पेजीचेर आमकां कळोन येता की एकदां नॅचरल रिसोर्स जे आसता पळय, सैमीक साधन जे आसता पळय, ते एक श्राप कसो जाता. कित्याक काय म्हणटल्यात तुमी, की थोडी कंट्रीज अशी आहा की रिसोर्स हॅव तेंच्यांनी तो रिसोर्स जो साधन आसा पळय एक तर तेका एबंडन केला, सोडून दिला, पळोवंक ना, आनी तेज्या खातीर गरिबूय रावल्ले आसा. आनी तेका कितें म्हणटा, नॅचरल रिसोर्स कर्स. ओके, ह्या पेजीचेर आमकां कळोन येता की थोडे कंट्री आहा तेंच्या जाग्यांचेर वा तेंच्या कंट्रीन साधन आसा खरें, पूण ते तेजी देखरेख करिना, तेजे सारकें पळयना, आनी ती गरिबूय कशी आसा. हितून ह्या कॉन्सेप्टाक कितें म्हणटा, नॅचरल रिसोर्स कर्स, एक सैमीक साधनाचो श्राप. ओके, कितें कारण आसता, लॅक ऑफ इंडस्ट्री, मागीर पुअर गवर्नन्स, डिपेंडन्स ऑन रॉ मटेरियल. ओके, आतां लॅक ऑफ इंडस्ट्री म्हणजे थंयसर कोण फॅक्टरी इंडस्ट्री कोण घालिना, पळयतलो कोण ना. ओके, तेजेर लक्ष दिवपी गवर्नन्स कोण दिना. इंडिपेंडन्स ऑफ रॉ मटेरियल, तांकां ते करपाक ते सैमीक साधनाचो वापर करपाक रॉ मटेरियल ना. ओके, आनी इंडियेन हे जायते जाल्ले बीन आसा. ओके, सो हांगा आमकां कितें कळोन येता, रिसोर्स अलोन डू नॉट क्रिएट अ प्रॉस्पेरिटी, की रिसोर्स आसप हे एकटेच तुमकां उदरगत दिवचें ना, तेज्या खातीर ज्ञान आसप जाय. ओके, बरें करून आमी प्लॅन करपाक जाय, आनी हे सगळ्यो गजाली मागीर ऑटोमॅटिकली इम्पॉर्टंट आसता, जे आमी मोस्ट ऑफ द टायम इग्नोर करता. ओके, ज्ञानूय आसपाक जाय आनी तेजें बरें करून प्लॅनिंगूय करपाक जाय. आतां नेक्स्ट पेजीन आमकां कितें दाखयता, स्टिवर्डशीप ऑफ रिसोर्स. स्टिवर्डशीप मिन्स कितें, स्टिवर्डशीप म्हणजे केअर करप फॉर नॅचरल रिसोर्स रिस्पॉन्सिबली. म्हणजे सैमीक साधन जें आसा पळय तेका जबाबदारेन तेजी जतनाय घेवप. लायक करंट प्रॉब्लम आमकां कितें आसा, पोल्युशन,
climate change, biodiversity loss, groundwater is being extracted faster than it can be replenished. म्हणजे पोल्युशन तुमी जाणात, पोल्युशनूय जाता आनी क्लायमेट चेंज. सद्या गोंयान कितें जाता तें तुमी पळयलां, पावसूच ना. ओके, बायोडायवर्सिटीचो एक म्हणजे आमची सायडसर भोंवतणीन जे कितें झाडां बेडां ना, जनवरां सारकीं ना, तेजो लॉस जाल्लो आसा. ओके, आनी ग्रावंड वॉटर तुमी जाणा आमची पृथ्वी चडान चड उदकाची केल्ली आहा, पूण जे मेजॉरिटी पर्संटेज ऑफ उदीक आसा पळय तें खारें आसा, तें आमकां पिवपाक आनी वापरपा सारकें ना. पूण जे पिवपाचें आहा ते 1-2% आसा. आनी ते ग्रावंड वॉटर आसा पळय, जरी तर आमी तर तेका सारकें फूल स्पिडीन एक्स्ट्रॅक्ट काडीत रावली जाल्यार तेका भरपाक तर टायम दिवंक ना जाल्यार तेजे पसून उणें पडों शकता. सोल्युशन कितें आसा हे सगळ्या गजालींचो? सोल्युशन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पावसाचें उदीक सांठोवन दवरप, रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स म्हणजे कितें, ते जे तळी पिड्यार जाला तेंचें मातशें लक्ष दिवन तांकां परत जितें करून हाडप. ओके, वॉटर रिसायकलींग, रेड्युस्ड वेस्ट. ओके, उदिकाचो वापर रिसायकल करप. ओके, आनी वेस्ट आसा तें जें आमी कोयर करता, प्रदुशण स्प्रेड करता तें मातशें कमी करपाक जाय. ओके, कित्याक आमी मनशां आमच्या सैमाची कॅरटेकर जावपाक जाय, जाल्यार आमचें कितें बरें जावं शकता. नॅक्स्ट पेजीन आमकां कितें कळटा, एक्चुली हितून पेज 13 आनी 14 आमकां कितें कळटा की पंजाब ग्रावंड वॉटर केस स्टडी कितें जाल्लें. ग्रीन रेवल्युशन इनक्रीज फूड प्रोडक्शन. ओके, हांगा एक ग्रीन रेवल्युशन म्हणून जालें, जेच्या खातीर फूड प्रोडक्शन वाडलें. कितें जालें, फार्मर्स जे आसा पळय ते वॉटर इंटेन्सीव क्रॉप्स करपाक लागले, जी पिकां जेका चडान चड उदीक लागता, आनी थंय मागीर इलेक्ट्रिसिटी फ्री जाली. सो तेंच्या खातीर ते जमनीन जें उदीक आसा पळय ग्रावंड वॉटर, ती चडान चड काडपाक लागली, बांयो मारपाक लागली. ओके, सो तितून कितें जालें, तेजे आतां परिणाम कितें जालो, ग्रावंड वॉटर लेवल आसा तो एकदमूच सकयल पडपाक लागलो. आनी जें उदीक जालें पळय तें प्रदुशीत जालें कॅमिकल्सांनी, आनी 80% ऑफ पंजाब बिकेम ओवर एक्सप्लॉयटेड. ओके, पंजाबान सारकें 80% ओवर एक्सप्लॉयट जावपाक लागले. सो हितूनच्यान आमकां कितें कळोन येता, शॉर्ट टर्म बेनिफीट कॅन क्रिएट लाँग टर्म एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. तांकां ते लाभ गावलो खरें, पूण तेंचे शॉर्ट टर्माचे कमी टायमान बेनिफीट घेवपाच्या नादाक तें लाँग टायमाचो लुकसाण, सैमीक लुकसाण करून घेतलें आनी प्रॉब्लम्स क्रिएट केले. आतां सोमती आमी पेज दुसऱ्या पेजीचेर या, पेज 15. ओके, सिमेंट इंडस्ट्री केस स्टडी. हांगा कितें जालें, सिमेंट इज एसेन्शियल फॉर वॉट. सिमेंट आमकां कित्याक गरजेची, घरां बांदूंक, रोड बांदूंक, स्कुलां, ब्रिजीस. प्रॉब्लम कितें जाता तितून, एअर पोल्युशन जाता, उदकाचें पोल्युशन जाता, मातयेचें पोल्युशन जाता. सो तेजें सोल्युशन कितें आहा, यूज इको फ्रेंडली मटिरियल्स. आनी आदल्या टायमार कशें घरां बांदपाक पद्दती यूज जाताल्यो ते प्रमोट करपाक जाय. ओके, वीच कॅन बी लिटल बीट टायम कन्ज्युमींग. सो आमकां सगळ्यांक आतां मातशें क्वीक जाय जाल्यार तेजो परिणाम आमकां आमच्या सैमाक भोगचो पडटा. सो डेवलपमेंट शूड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डॅमेज. हांगा आमकां कळोन येता कितें, उदरगत जावप गरजेची, पूण जरी तर तितून आमच्या सैमाक कितें डॅमेज जाता जाल्यार ती उदरगत कांय फायद्याची न्ही. ओके, नॅक्स्ट पेजीचेर आमी या. हांगा ह्या पेजीचेर आमकां वृक्ष युर्वेदा आनी सस्टेनेबल फार्मिंगाचे बाबतींत कळटा. वृक्ष युर्वेदा इज एन एन्शंट इंडियन सायन्स ऑफ प्लांट केअर. ओके, हे एक प्राचीन टायपचे सायन्स जे आमी झाडांक यूज करूं शकता, ते झाडांची जतनाय घेवपाक. कितें जाता हितून, इट रेकमेंड्स ऑर्गेनीक फर्टिलायझर, केमिकल फर्टिलायझर न्ही, क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, नॅचरल पेस्ट कंट्रोल, प्रॉपर इरिगेशन,
म्हणजे कितें कॅमिकलाचो इन शॉर्ट कॅमिकलाचो वापर सारको ऑलमोस्ट झिरो, जेच्या खातीर मातयेची क्वॉलिटी बरी उरता. आनी हें सगळें करीत जाल्यार म्हणजे एक ट्रेडिशनल नॉलेज ती आदल्या टायमार करताली ती. आनी जरी तर आमी ती फॉलो करीत जाल्यार सद्याक जे आमचे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आसात ते कंजर्व करपाक, ते सांबाळून घेवपाक, राखपाक आमकां जायतो फायदो जातलो. ओके, आतां पेज 16 आनी 17 ह्या 2 पेजींचेर आमकां सिक्कीम एंड ऑर्गेनीक फार्मींगची केस स्टडी कळटा. हांगा कितें जाल्लें आसा की सिक्किमान कितें केलें की ऑर्गेनीक फार्मींग सारकें प्रमोट केलें आख्खे स्टेटीन सिक्किमान. सो इनिशियली कितें जालें की स्टार्टींग जेजो जो क्रॉप आसा पळय, पीक आसा पळय, ते कमी येयले. पूण तेजो लाभ कितें जालो, मातयेची जी क्वॉलिटी आसा पळय ती इम्प्रूव जाली, बायोडायवर्सिटी झाडां पेडांचो नंबर आहा तो इन्क्रीज जालो सरभोंवतणी. आनी जी शेतकामती आसा, जे फार्मर आसा, तांकां पयशा बाबतीनूय चड लाभ जावपाक लागलो. आनी ट्युरिजम वाडलें. ओके, इनिशियली तेजें लुकसाण जालें खरें, पूण तेजे नंतर तेजो ट्युरिजम जो आसा तो वाडलो. सो इन 2016 सिक्कीम बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनीक स्टेट. म्हणजे 2016 सिक्किमान ते ट्रेडिशनल वे जे फॉलो करून ते मागीर जे ताका लाभ जाल्या उपरांत ती 2016 ती इंडियाची पयली फुल्ली ऑर्गेनीक स्टेट जाली. म्हणजे कांय कॅमिकल ना, सगळें फ्री. त्या खातीर म्हणटा एक टिकाव फार्मींग, टिकाव तर आमी शेताचें काम करिना, टिकाव टॅक्निकीन जें उरतलें चड टायम पर्यंत, तितून आमकां मनशांक आनी सैमाक दोनूय सायडीन फायदो जातलो. सो ह्या पेजीचेर आमकां कळटा रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नॉन रिन्युएबल रिसोर्सीस. सो हांगा कितें कळटा, नॉन रिन्युएबल म्हणजे जे जप्प करून भरोन येवं शकना ते साधन जे आसा पळय ते लिमिटेड आसा. सो आमी मेन कितें करूं शकता, ताका सांबाळून आनी चिंतून मॅनेज करून वापरपाचें. आनी तेज्या बाबतीन तर ताका ऑल्टरनेटिव्स आसा, डेवलप रिन्युएबल ऑल्टरनेटिव्स. म्हणजे तेजो वापर सांबाळून करपा खातीर जमना, पूण तेजो वापर चडान चड जाल्यार ताका एक ऑल्टरनेटीव तयार करपाचें. ओके, लायक सोलर एनर्जी जाली, विंड एनर्जी जाली. आतां इंडियन कितें जालां, सो इंडिया हॅज डेवलप लार्ज सोलर पार्क्स टू रिड्यूस डिपेंडन्स ऑन फॉसील फ्युअल. आतां केन्नाय आमी खंय वयता पळय, CCTV जाली, लायटी जाल्यो, ते सोलर पॅनल लायिल्ले आसा. कितें पार्कान जाले, हायवेचेर जाले, आमकां गावता. सो दॅट तेज्या खातीर जे फॉसील फ्युअल्स लागता पळय, जी इलेक्ट्रिसिटी यूज करपाक, ती मातशी कमी यूज जातली. आनी डायरेक्ट सुर्याच्या किरणान तो पॅनल आसा तो चार्ज जाता आनी रातीची आमकां लायट गावता. ओके, सो ह्या पेजीचेर आमकां कितें गावता, इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स. सो इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स म्हणजे कितें, ही एक संस्था जी लोकांक सोलर एनर्जी यूज करपाक, तसले म्हणजे जे प्रोडक्ट सोलर एनर्जी यूज करून आमचें काम करूं शकतात ते प्रमोट करतात ते. ओके, ते कोणें स्टार्ट केल्ले ते बाय इंडिया. इट इज स्टार्टेड बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015. म्हणजे आमचे भारतान आनी फ्रांसान मेळोन ते स्टार्ट केल्ले केन्ना, 2015. सो हितून कितें जाता की यूज ऑफ सोलर एनर्जी म्हणजे ते एनकरेज करता की आमी मनशांनी सुर्याची किरणाचो वापर करूंक जाय, तसले गॅजेट्स करपाक जाय जे सुर्याच्या किरणाच्या आदारान चलतले. सो सपोर्ट्स कंट्रीज वीथ एबंडंट ऑफ सनलायट. ओके, सो कितें आतां सुर्याच्या किरणान जरी तर सुर्याच्या किरणान तर आमची कामां जाता जाल्यार आमचे फॉसील फ्युअल्स आहा ते बेगीन काबार जावचे ना, पिड्यार जावचे ना. तेजो परिणाम कितें जातलो, पोल्युशन आहा तें कमी जातलें, क्लीन एनर्जी आसतली आनी क्रिएट्स इकॉनॉमीक ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे पयशाच्या बाबतीनूय एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट करता ते.
सो हांगा आमकां कितें कळोन येता, रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्युचर ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ओके, रिन्यूएबल जी एनर्जी पावर यूज जाता जी रिन्यूएबल आसा पळय, आनी एक टिकाव उदरगत जाय जाल्यार रिन्यूएबल एनर्जी आमी वापरूंक जाय. कळ्ळें? सो स्टुडंट्स, हांवें तुमकां हांगा जाता ते भाशेन एक नॉर्मल लँग्वेजीन आमचे कोंकणीन तुमकां सांगपाचो प्रयत्न केला. सो तुमकां एक ओवरऑल आयडिया मेळपाक जाय म्हूण. आय होप तुमकां हें एक्सप्लेनेशन आयकून कितें तरी सोंपेपण जालां आसतलें. जरी तर तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडला जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा. मेळचे दुसरे व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.